Wala ka ano? Ano? Ay, putang ina ba? Ano ba, sarap na tulog ha. Ano, oo, dahan-dahan. Delikado ka pag nakakatulog ka ng ano. Ano? Tingnan mo, mamay din. Tayo, waki tayo, waki ya. Ya, waki. Mamay day. Ya, waki ya. Okay, 1, 2, 3. Anda punya keluhan hama, butuh jasa pest control, butuh jasa fogging, butuh jasa anti rayap, Indonesian Pest aja. Indonesian Pest, pest controlnya Indonesia. Jaya, jaya, jaya.